এ দে এ দে ହେଲା ଏନ୍ତା କରି ହେବା ଏନ୍ତା କରି ମୁଡ଼ିଆ ମାରସ ନାଇଁ अरे माजी अरे गार पर मुझे तुम पता मैं मारू छे ବାପରେ ମାହାଜି हां हैला ए बा ए देखो ए ହେଲା ଘରେ ହେଲା ହେନ୍ତା କରି मत आगे ये पानु थी देखो ए देखो बा ए 3 नंबर छा देखा दे ଝାଡ଼ା ବସି मुड़िया में ଆରେ ଝାଡ଼ା ବସି नहीं हैला हैला का না বো বাবু লুচন হেটা কাঁ করছন তুই করে হে দে বলছন मुड़िया मार छे ଏଟା ଘଙ୍ଗ ହଉଛେ ପିଲା मुड़िया के माली ଜାଣିଛୁ मुड़िया माली ଏଟା তুমি হেন্তা করে মুড়িয়া মারছ मत देखो इरा धीले तोर मा छोड़ देबा का ঝাঁটি লাগি যাও এই का हैला কবার কেনটা আসি बेले केंदार मुड़िया मार में हां केंदार मुड़िया में পুরা हां লাগি पोरछा लोमेलम তোর পিঠি লাগি যাও हंता कर भी जान छे गार से हां हंता भी जान छे मोते हराबो का हेती নে তোতে हां তোর পিঠি লাগি যাও क्रिकेट खेले वाला गार से ए साड़ी पिनी उड़ जासी নে তোর পিঠি লাগি যাও পিঠি লাগি যাও हां ए दे बा हां দিলাও আশীর্বাদ গুটে দামা हां दे হ্যাঁ সর্বরিষ্ট শান্তিরিষ্ট মরিবা পর্যন্ত বঞ্চিত হতুতি तोर मार सुतना हो दुती रानी को मुड़िया का बोलू रे হেলা बोला कि मुड़िया बोला कि नहीं हां তোর এখানে তুই কি তেল দউছি রে अमर है ना কেনে जसी হেনা নাই দেবো छते रे তোর হে নমুড়ি রে দেবো আর কেন কি হেইবা চলো চলো করবো मारे बा मुड़िया बोलू कि नहीं हां कर मुड़िया बोलू हां कर कथाटा मेटी जीवा नहीं कही करी केनता कही छे बोले में रे आगो में का बोली नहीं कहबा हां कर कथाटा চার কিরিয়া করমা रो का बोलू कहो का बोली সর্বরিষ্ট শান্তিরিষ্ট মরিবা बोलू कि नहीं मुड़िया बोलू कि नहीं नहीं कही बोलू छे তুই মরবুগা हां তার মানে তুই মরবুগা मोते तो है लांछाड़े पड़ बोलो लांछाड़े पड़ी ना मुड़िया वाला আরে তুই মলে মুই কেনা করবি कोतरा कहला कहलू न बोल नहीं कही नहीं कही गो हां एरा पिला हम डरावे नेले तो এ हां का बोलू कह तो का बोलू भल से बुझबो बोले कहमी सर्वरिष्ट शांतिरिष्ट मरिबा पर्यंत वंचित हदुती सबुदिन हंता एन दिसे तोर रात बिद राखु देले आसुत हो बोले मुझे मोरी जा बोला बोलतनी हां नहीं बाबा मुझे मोटी हंता लागला जे मोरी जा बोला करे ना गो बा जे बुझलो यहादी हां यहा दे बुझनी हंता बुझले भल लागसी हां बेला किड़े कर पला डागलो पिला চিনা দুটি গো চিনা বাদাম কে आज मुई मझा नदी भासी जो छे सजनी तू नोत के का करी गादी देउ छु अर्जुन घोड़ी गाल भागा मा पर टियाली चटू उनका घाटू कुटन चाटू नार पिला आजि काली सरकार सब गाथी पानी सुविधा कोला न लोग जे जनता घर मान को नलका भी कुडू छ लोग पाताल बोरिंग कुडू छ जदी तोर मां केन मां मान को टंका 200 देला पानी दिगुरा अंदर उलारे गातू दुलारे बड़तू घी रे खाइला गुड़ से मस्तू मा पर टियाली चटू पिला मन को सांग छु नोत के गादी जो छु भासी जो छ बोलू छु जा भासी जा हमर कहां जा का बोल जा भासी जा सत कहो केनता लागते हटा कहो भासी जो छनी बोल केनता लागु छी निगो में भासी गला भल लागबा तमके केनता लागु छी बा मते केनता लागु छी नी कहत सजनी जनता लागु छे कोन लावा आज केड़े केड़े बड़ विपद रे पड़ी छे सजनी बेले फोन लावा मते भल ना बेले फोन लावा है आखा के पोछवाल केन फाल भले लावा नेगो मोर दिही तो गुटी इने खड़िया हले भी इनके चाबर है ने खड़िया हले भी इनके बेले तोर झाड़ा किलर जो छे नहीं जीवा ना देख रे मोटा टाने जाऊ डॉक्टर ने जदी पेशेंट पहुंचाबो पहला काना देखसी पहला इंजन के चेक करसी तोर झाड़ा ठीक होछे कि तापरा से ओडगा मेडिसिन में देबा मोटा नहीं जीवन मत गार सुआर पो हे मोर भाबर भूला चोका डोला गो ननो रो बोला हे मोर भाबर भूला चोका डोला गो ननो रो बोला हे मोर भाबर भूला चोका डोला गो ननो रो बोला हे मोर भाबर भूला चोका डोला गो ननो रो बोला काहे हला जे डकलो मते 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 बाबू गो हमते कहई राती रो बेला
बोला मोर भाबर भूला चका डोला गो ननर बोला बोला मोर भाबर भूला चका डोला गो ननर बोला चलवा मोटा सब गोले दउछ रे पिला छेन रे गारसुआ देखि के दोसी बुढ़ी हेले भी मोटी जान देखि तो बोलता नेबो गारसुआ मोते देखि रे ई गार गुड़ा 8 10 घर जइथिले जे मुए नि बोली गो तुम्हें नहीं बोलो कि तुमके पानी देली हां इदा पुड़गी डाबल पानी ले मुए नि बोली ई पड़ार कहछि कि हे पड़ारी कहनी पारा से पिला मंग देखले चिन्ह भी पांचटा पिला जइथिले ई गोला मंगलवार दिन जे मुए नि बोली ए बाबू से मुड़े जन 4 बसी जन हे बाबू जी थिले का से मुड़े देख तो फरचा लास्ट में बसी ए पहला दिन जे लागो खाई ने परे आला हे हां खाई नि परे आला लाजे हेले तुम की जे कोदल भाजी थिलु गो बाबू गो आगो दुतिका बइले नंद तनुज की कार्य सुमरिलो मते आज दुतिका बइले नंद तनुज की कार्य सुमरिलो मते आज आगो श्री कृष्ण बोलते जानो नाही की हे श्री कृष्ण बोलते जानो नाही की ई रंगा अवतारो जही पाए कि लोग पालोनी तुले मोहे अरे करी नहीं रास आज जाए बस दुति सही प्राण सही गो ए करी नहीं रास आज जाए बस दुति सही गो हे मते गोपिए चिन्हिले नहीं हे मते गोपिए चिन्हिले नहीं प्राण सही गो दुती गो आज केडनी केड पदरे पड़ी जे सजनी कहले कानो जानमी बापा कणा हिचे जाइन छ काना हला पिला मोर मन आज केनता लागि छे किंदा लागु छे आगो दुती ओ बा मते जहार लागि छे ने कहन सजनी केनता लागु छे बा हैं केनता लागु छे कहले कानो जानमी ठीक कहछ नि कहले आर जानबो नि कहले जानमी केनदा करी हैं कह त सुना कह केनता लागु आगो गेल हे रानी हे दुती सजनी हे राधा मत देला काहे मोहनी रानी
বেটা গো হেনতা এক দুই মতে কেনতা কলে আইছ কেনতা কলা বা এ যমুনাকে গাধি দিছান আর হাড়ু গাধি আলা বেলকে পড়া বাবু মতে দেখি টচক না একটা মার দিলি তুমি কেনতা কলা হুই হ্যাঁ ছাটে পড়িগনি ই পিলা আং মারা এ ধরি যে জাইছ মতে ইন্টা গালি করতে বেলে তার একটি হেতে নিশা আছে নেই কহত আরে হেতে বলে মোর মন কেনতা করছেন জাইছ হ্যাঁ 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 আগো দিল কে মোর চুরাইনে ডারে আহা হে মন কে মোর চুরাইনে ডারে ইমা এ দিল কে মোর চুরাইনে ডারে এ মন কে মোর চুরাইনে ডারে হে নে হেলা জানি হে মোর মাই মতে দেলা কাহে মোহনে বাউরে এ বিলালুচন গেলে রানী দুটি সজনী হে রাধা মতে দেলা কাহে মোহনে दिल के मोर चुरैन डारे मन के मोर चुरैन डारे दिल के मोर चुरैन डारे मन के मोर चुरैन डारे नेहला जानी हे राधा मत दरा कहे मोहनी हे राधा मत दरा कहे मोहनी বাবরি লুচন এ তার কলা কুচি কুচি করিয়া বালকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেনা হে কলা কুচি কুচি করিয়া বালকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেনা আর গাল দুইটা তার মনু নেই যাচ্ছে ধন ততে আর কহেমে কানা কলা কুচি কুচি করিয়া বালকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেনা আর গাল দুইটা তার মনু নেই যাচ্ছে ধন ততে আর কহেমি কানা মন কে মোর চুরাইনে ডারে দিল কে মোর চুরাইনে ডারে মন কে মোর চুরাইনে ডারে দিল কে মোর চুরাইনে ডারে চাকি চাহানি বাবুর অসিত মন কে মোর চুরাইনে ডারে দিল কে মোর চুরাইনে ডারে তার চাকি চাহানি হে রাধা মত দেরা কাহে মোহনী হে রাধা মত দেরা কাহে মোহনী বাবুরে আরে চালি যাও থিলা সাঙ্গর ভিলে ধন লহর মনি মোর চালি চালি যাও থিলা সাঙ্গর ভিলে ধন লহর মনি মোর চালি রানীর যে মজে দিলা কেনতা তুমি করলা কাঁ ভাইলা রাহাতা হেই
মঝি যেন থিলা মুই কেন থিলি তুমি তার পাশে না গো মোর মাই কেনে থিলে যে মুই তো হঠাৎ কহি নি পারে হেলা সবকন বাড়ি হোথায় মুহ ছল করুথায় বলে গুটে কথা যে যার মাই হইছরে পিলা খানা পিলা কেন কইছে মুই খানা পিনা হেলান বনে দিনা দুটা নি খাবার দেখো গো ইতার কথা শুনো কাহলা সকালু খাইলে বেলা তক নি খাবা বেলা কে খাইলে রাত তক নি খাবা নি খাবে রাতে খাইলে সকাল পর নি খাবার উপাস করছে বলছি নি তো খাবার নি খাবার নি বলবে কাহ তোর বুয়ার মা ঝাড়া নি বলছি তোর মা মাইনাস প্লাস করে দিবি এই শুন তো গুটে কথা নাই গো দুটি খাউছে যে তার বোতলে খাউছে মানে কথাটা পটি যাতা নাই খাবার সকালু খাইছে বেলা তক নি খাই বলছি আরে বা কা বইলি এ বাবু কামরে এনছো মুই দিনা কেতে হেলান খাবার নি বইলি মানে এই কাম বুঝি আজ সমঝু বেলা খাবার টাইম হেলা খাউছে সেনু সাড় কে নি খা নি খাবা আরে না দেখ 10 বাজি গলে বাসি ভাত খাবুছে আনি খাবার ভালো হইছে দেখ মতে শিখাউছে फिर 12 बजी गले निका फिर गाधी दूचे जे 12:30 हला मिलके थाली पूरा फुल थाली खाई दूचे फिर सुजा बो नीलावर फिर राती भी खाऊ छे রাতে 3 বজে যে উঠু যা नेला नी उठबा আর কে নে উঠবা ए बाबू तेनु रे काहे छे अरे चली जाऊ थिला सांगर बिले धन लहर मनी मोर चाली আর সে চালি দেখি করি রে সজনি মোর চামই ভালি ভালি চালি যাউথিলা সাঙ্গর বিলে ধন লহরি মনি মোর চালি আর সে চালি দেখি করি রে সজনি মোর চামই ভালি ভালি এ বিপিন বলে পাগল হেলি রে এ বিপিন বলে বোঝা হেলি রে বিপিন বলে পাগল হেলি রে বিপিন বলে বোঝা হেলি রে দেবু জানি বিপিন বলে পাগল হেলি রে এ বিপিন বলে জোখা হেলি রে বিপিন বলে পাগল হেলি রে দেবু জানি দেবু জানি হে মোর রুগড়ি ঘুরিয়া রাধা দেলা কাহে মোহনী খাই খাই বয়লার থিবা হে খরাপ থিবা হ্যাঁ জানো ছে দুতি গো বাবা খরাপ থিবা নি বলো ওছে মতে দেখি করি নি গা টোচক না প্রায় একটি মার দিলে গো মই হাতে বলবার ভাল লাবার মতে জনা পুড়ে সুখী বসুছি তোর আংঠি আরম্ভ হইছে সুখবা হ্যাঁ দেখো তো এটা শুকি গলা না ওর কি ফরচা শুকি গলা না হেন দুতি গো আরে বিপিন বলে পাগল হেলি রে এ বিপিন বলে জখা হেলি রে এ বিপিন বলে পাগল হেলি রে বিপিন বলে জখা হেলি রে দেবু জানি হে রাধা মতে দেলা কাহে মোহন মোর মাই মতে দেলা কাহে মোহনী গেলে রানী হে দুতি সজনী গেলে রানী দুতি সজনী রাধা মতে দেদা কাহে মোহনী হে রাধা মতে দেদা কাহে মোহনী Digo, ano jog hai ando maro dhamai. Jog. না বসতে আমার দুতি কি এটা কি অসিত জি হ্যাঁ যে গো মা হাই
তার শাশ আছে, হ্যাঁ তার নন্দ আছে, হ্যাঁ তার ভেতা আছে, হ্যাঁ তার সব বংশ গুর্দু আছে, পোড়া পড়ে রাখে ঘর দুয়ার লাগছে, হয় তার লাগে লাগে নিতেছি কে ঘর হয়। মা বহনে সমস্ত জন লোক বাক অনেক জিনিস অছন হ্যাঁ। মুই পরর জীবকে কাঁ বলে কহেমি না গো বা হ্যাঁ মতে রক কেনতা দিশুছে দেখ না গো মতে রক বঢ়িয়া হেবা পাগলি হেলা ন কাবু ये मत देख मोटे पागली बुझे तू बोरा हो जू आ कहमिया नार पिला नहीं नहीं का बोलो हे पोरर जीव के आ कहछि जे लोग बाग हो करबे के हाँ बरং मोते रग जे काम देबा बुझे मुई तो अनेक कबार करि पारसी ना गो ना बो बाबू चैतन्य रोजार पिला के আর তাকর ঘরে যেন পোছা মারুতেছি নাই নাই মুই ঘাস খাউ छे আর মসনা पर সু छे কিনি হয় মোর ঠাটো নাই নরে বা নি তানে রহরে মা তোর মার ফুতরা না রহমি রাড়ির পু কেনতা কথা কহুছি যে তো সুগল ধ্বনি के মুই কেন কবার পয়সা গনবা নি গো জহ কুটুম নি ন তাকর দুইটা খালি মুই কা বলি জানছ কা হাই ই পিলা যেন লুকোটা চুরুছে হরুছে ঠেট করছে বদমাস করছে পয়সা পত্র আনছে নি কে ই পয়সা হিসাব নি পা যে মতে গনে করবারে বলছে মুই গাড়সার প ইনর কথা সেনার কথা সেনা করবালে ঢোকেছে মতে দিনাকড়ি ধেকি দিনর বাট দেখি করে জেসে বিনু তোর চিন্তা করবা কথাটা কহেমি কে নাই কহবর বলে কহেমি না হলে নাই ও তো আগো নাই ওদে যে গোটে কথা কহাব ঠিক কথা যে মোর কামটা করব কি নি কর কথাটা কহেমি মানবু কা হ্যাঁ কহ তো মানবু কহ সৎ সত সৎ সত কেতে টঙ্কা দেব কহ হে টঙ্কা পয়সার কথা কইতলে তুমি যাইকি ফ্রি আতন গদতি র র পচরাসি আগো ই সংসার রে যেনটা চালিছে আমরে উলুন্ডার যেতে হেতা ভূতি চালিছে ভূতি আর নেউছন হেটা দেমি রত হ্যাঁ দিনর দরমা অলগা রহুছে হ্যাঁ আর রাতের দরমা অলগা রহুছে কেনতা রহুছে তিন বেলি দেখো তো ই রেট উঠালে মোর শ্রীবাল ঠিয়া হই দেছি কাহে বল কাই হলা যে কহমি হ্যাঁ ই গাড়সা সরকার হেলা যে হ্যাঁ আমকু মাঝি মানকু কেতে সস্তা পাইলা যে টঙ্কা 150 দেছি আর এরা মনে কানা চাচু তো যে 400 টাকা দেছি আর তোর মা ফুতনা তোরা আমি যার লোটা কে মু সকালু বেলপুরা তক ভাত বাসি ভাত টিফিনে ধরছু নুন হো মির্চা হো তেল হো হেড়ুয়া হো সুকা হো চেনটা হো চার ঘরে যেটা থিবা হয় হয় ধর কি যাসু লোটা কে যে পোলারু যে সকালু বেলপুরা তক এন্তা গিকে টাকি দিছু না টঙ্কা 150 দেছি এ বাবু চৈতন্য হে টঙ্কা 150 দেউছে যে বর করব রত হিসাব কিতাব নাই হ্যাঁ 450 দেবু নাবো কেনতা করমা উচিত রাত্রির দরমা 450 দেবু দেবা হয় দেম যা 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 মু যাউছে হাই গো 450 তো নেব কইলি রাত্রির দরমা 450 হ্যাঁ আর দিনর দরমা 150 হ্যাঁ ই দুইটা মেসেজ দে কেতে টঙ্কা হলা 150 কা 250 লাই হিসাব কর দে 150 আর 450 কেতে হবা কো না বো সেনু সেন কে হলে 50 হলা अंता 500 আর সে 100 হলা 600 কেতে হলা কা বইলো হাট ভগवा 600 600 হবা 600 অলগা কি জিবা গতে না হয় গया तार कहे कहे पैसा देने फिर अलगा कहा के देख बोलू छन हला केंदा नहीं हला केंदा नहीं हला 150 और 450 में केते हबा केते है भाई रो हां मुई कहा के साखी करछे आप पतरा मा जाऊ मुई कहा के साखी करछे तुमर पलटिया जे हवा तार मिर्चा दे देमी एदरी ना गो तुमर मोर तो हिसाब किताब होते तुमे कहला साखी करछो 150 450 केते होचे कहो 600 केते हबा 600 हबा 550 टका हबा हिसाब करू छुरी मां आगो आसो कहमी आसो मागो तमे काना कलो जे 2250 टका ही गला आ तू केते करिए 600 टका हला मुई 150 150 और 450 के मिश्रण कर देनी के केते हला 600 हला हां मुई मिसाला 2250 टका তোমার ঘরে মেসেজ দিলু গারে মা 1100 মেসেজ দেমি नहीं नहीं क्या स्कूल रे पाठ पढ़ी देलो आ देखो हां सीता के रावण कोला हरण हरण मुई करूछे गुणन तुमे कोला मिश्रण केना ढुकवा एतिले नहीं ढुबाराटा जे गुटे कथा है सजन हां
150 हाँ। আর 450 हाँ। কেতে বলি 600 600 हाँ। 36 কেতে 18 450 মেসে দে ফের মিশামু ফের মিশালে 2250 নি হয়ে হেলা কি নাই মই হান্তা কাম গদবারি কাম করিবি নাই ডাইরেক্ট আই যা বেলা জিমি দেখুছ ঘଣା বাহলে को हमको भकुआ बने देले हो নাই গো হেটা কা ভকো গো বা হিসাব কিতাব রে কা ভকোয়া मैं जो जे बर कैलकुलेटर चिप में है ना है কেনে থিবরে বা मैं চৌচা সজনী হে কদম তলে বসি থিমি তুই মরবার প্ল্যান জলদি করি আউ কদম তলে কাগরে বসবরে কাই ওজন শুনি পাবার নেহলা হে বরক চুপরে বসি থিমি উপরে নাই থিবু পড়ে পুড়া গলে মরি যিবরে বা গুটা কথা কর যে কমিটি আজ আমনকু হ্যাঁ। যার ঘরে দিবা জুতা সারে মাগু জুতা হলফন্দা জুতা জানছু কি হই জুতা সারে মাগু হ্যাঁ। আর কদম গছ পুরা মজি কে চড়িও মজি যেন বর্তল যাইতিবা হে ডাইরে ফসাই দেবার বেগে বলে হাত গুড় ছাড়ি দে আর কিন্দ্রু তুমি যে আলে দেখো ইনা ওঠাবো বলে পটো হে মরবো নি বলতো হটা কেতলা মরু তোর হাত গুড় ছাড়ি দেবার বেগে লাগবার আছে যে মরবো কেনা করি ওই যা যা বা যা